बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो एक बहुत ही प्यारा सा 24वें रोज़े का ज़िक्र, जादू जिन्नात से छुटकारे का ये ज़िक्र है वो बयान करूँगी। और अल्लाह ताला का ये जहन्नम से आज़ादी का जो तीसरा अशरा है वो भी माशाल्लाह से 24 रोज़े हो रहे हैं। तो इसकी जो दुआ है, आखिरी अशरा की दुआ, जहन्नम से आज़ादी की दुआ, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, इसको कसरत के साथ पढ़ते रहें और कुरान पाक की तिलावत भी कसरत से करें, क्योंकि ज़िक्र ज़कार और कुरान पाक की तिलावत जो हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश करेंगी कि या अल्लाह इस बंदे को जहन्नम की आग से बचा ले। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती रखें और बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र करते रहें, यानी कि इसकी तिलावत करते रहें, इसको पढ़ते रहें, ज़िक्र ज़कार और भी करते रहें चलते फिरते। तो बहुत ही ज़्यादा इस माह रमज़ान की बरकतें, रहमतें और अज़मतें समेटनी हैं और जहन्नम से आज़ादी हासिल करनी है। तो बहुत ही प्यारा सा ये जो ज़िक्र है वो बहुत कसरत के साथ करना है। हदीस मुबारक है, यानी जन्नत और रहमत के दरवाज़े खुल जाने, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाने और शयातीन के मकीद और बेबस कर दिए जाने का तल्लक सिर्फ़ इन अहले ईमान से है जो रमज़ान मुबारक में खैर सआदत हासिल करने की तरफ माइल होते हैं और रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए इबादत और इताअत को अपना शुगल बनाते हैं। यानी बाकी रहे वो कफ़ार और खुदा नाशनास और वो खुदा फरामोश और गफलतशार लोग जो रमज़ान और उसके अहकाम व बरक़ात से कोई सरोकार ही नहीं रखते और ना इसके आने पर इनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली होती है। ज़ाहिर है कि इस किस्म की बशारतों का उनसे कोई तल्लक नहीं। उन्होंने जब अपने आप को ख़ुद ही महरूम कर लिया है और 12 महीने शैतान की पैरवी पर वो मुतमिन हैं, तो फिर अल्लाह के यहाँ भी उनके लिए महरूमी के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला हमें जो भी इस तरह के लोग हैं जिनके अल्लाह ताला की रहमतों से फ़ायदा नहीं उठाते, अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ नहीं दी, अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक़ दे दे। क्योंकि देखिए, रमज़ान और मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है कि ये साइंस भी रिसर्च कर रही है आजकल कि 12 महीनों में एक महीना जो है वो मैदे के लिए, मैदे को खाली छोड़ना है, यानी कि मैदे को खाली रखें और बहुत सारी बीमारियों से बचें। तो कितने बड़े ज़रफ़ की बात, यानी कि कितने बड़े करम की बात है, कितनी बड़ी रहमत की बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने रोज़े नाज़िल फ़रमाए, यानी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रोज़े जो हैं वो रखने हैं, आपने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने हैं। और अल्लाह ताला हमें कितनी बड़ी बीमारियों से बचा रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतें, बरकतें रख दी हैं इसमें कि अगर हम रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं तो हमें इसका आखिरत में भी कितना ज़्यादा अजर व सवाब है। तो हमें चाहिए ना कि हम इसकी बरकतें, रहमतें समेटें और रमज़ान मुबारक के रोज़े जो हैं वो रखें। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जग कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनका कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह का मुनादी पुकारता है कि ए खैर और निकी के तालिब, कदम बढ़ा क्या, और ए बदी और बदकरदारी के शाइक, रुक आगे ना आ। और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनाहगार बंदों को दोज़ख से रहाई दी जाती है, यानी इनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा दिया जाता है। और ये सब रमज़ान की हर रात में होता है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे हमारी ख़ताएँ, गलतियाँ, जो भी जिस किस्म की बेगुनाह हमसे हुए हैं, या अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ करके तो हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जिनको जन्नत की बशारत दे रहा है मौला। हमें भी उन गुनाहगारों में से निकाल ले। या अल्लाह हमें भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे ऊपर भी अपनी रहमत ख़ास कर दे।
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت کرے اور خاص برکتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی پیاری سی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان مبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، ملنے آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب روزانہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان مبارک کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مبارک کے لیے بہار و نشاط اور نشر خیر کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا، اور اس میں اس چیز کو بھی دخل تھا کہ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ کے خاص پیغمبر جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن پاک سناتے ہیں، اور کتنی پیاری بات ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام وہ وحی دیتے ہیں جو جنت میں اور وہاں ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سے جہنم میں سے لوگوں کو نکال کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر رات یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، اور ان کی مغفرت ہو رہی ہے، اور ان کی بخشش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بخشش کر دے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے تمام قسم کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور تمام قسم کی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اسی طرح 24ویں روزے کا جو بہت ہی پیارا سا خاص ذکر ہے، اللہ الحمید القہار، اس کی 11 تسبیح پڑھنی ہے، اور 11 تسبیح پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اور 11 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو کثرت کے ساتھ پورا دن پڑھتے رہنا ہے۔ جادو جنات سے یہ چھٹکارے کا ذکر ہے، اور اپنے گھر کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، گھر میں پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام قسم کے جادو جنات سے آپ کے گھر کو پاک صاف کر دیں گے۔ تو یہ بہت ہی پیارا سا ذکر ہے، اس کو بہت زیادہ پیار محبت عقیدت اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جو توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر، کوئی قرآن پاک، نوافل، کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بندے کی بہت قریب ہو کے سنتا ہے کہ یہ بندہ میرے اتنے قریب آ گیا ہے کہ میں بھی اب اس کی سنوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے تو کتنے بڑی خوشی کی بات ہے یہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بات سن لی ہے تو آپ اپنی ہر قسم کی جو جادو ہے، گھر میں جنات ہیں، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی بات منوائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ریکویسٹ منوائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا منوائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو تمام قسم کے یعنی کہ ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس رمضان مبارک کے مہینے میں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔